जय जगन्नाथ। मी एंड माय फैमिली 999 को आपण मानक स्वागत। निश्चिंत आपण माने सुखरे सुस्थरे एवं आनंदरे थिबे। आज मार्च 20 तारिख विश्व पखाळ दिवस। विश्व दरबार रे समस्ते आजिर दिनटी को सेलिब्रेट करूचंती। हेले आमे तो ओडिया, आमर मुख्य खाइबा हला पखाळ। पखाळरू दिन आरंभ हुए, राति रे मध्य पखाळ खिया जाए बा दिनटी शेष होए पखाळ रे। आम कालिया साहंत पुरा राति रे पखाळ न खाइले तांको निद हुएनी। तांको पखाळ तो बहुत नियारा। किंतु आमे घरे केमिति कोन पखाळ बनेइछु आसंतु देखिबा आउ जानिबा। संपूर्ण वीडियो को देखिले जानि पारिबे केते प्रकारर कोन कोन पखाळ बनेइछु। पूर्व दिन राति रे भात रंधा होई पखाळ होइतिला, सेतिरे सेटा बासी पखाळ, सेइथुरु अल्प पखाळ आनिबा को छोट कंसारे बढ़ा होती। छुआ मैंने जमी खाइबे से टिके दही अल्प दही पकईची, जो छुआ जमी खाइब। आ लुण पकईदेली, एटी अल्प टिके तेल रे पंचफुटण, सुखिला लंका, भृसंग पत्र को भाजीदबा। ताकू आमे दही पखाळ रे छुंक देदेबा। छुंक पखाळ समस्त को भल लगी थाए। आउ खरा गरम रे तो एटा संतुष्टि लगे। टिके अदा छेचा हो बा आंब कसिया अदार छेचा पकईदेले ना छुंक पखाळर मजा बहुत बढ़ी जाए। स्वाद मते बहुत बढ़िया लगे। एटी आंब कषा अदा पकई देइथिली। आसंतु एबे बनेइबा आंब नसी भंगा पखाळ। सेई पखाळरू आउ किछि आनिकिना गोटे छोट कंसारे बाढ़ी देइछु। कसी आंब एमती तोली आनिकी तार नसी भांगिकिरी ताकू एमती मु बुड़ेकी रखी देइछि। तार नसा सबू पखाଳରେ मिसीगले तार बास्ना बहुत बढ़िया आसे। नचेत पूर्व दिन राति रे पखाळिला बेले आंब नसी मध्य भांगिकी पकईदेले भातटी बहुत बढ़िया बास्ना आसी थाए। सुखिला लंका भजिया गोटे आउ काकुड़ी टिके एमती रखीदेलु। ता सहित आंबुल पानी बा काहाको न भल लगे। पखाळ सहित आंबुल टिके हेला किछि आवश्यक नाही। एटा हला कुआरी आंबुल, लंका टिके सोरिष तेल, टिके लुण आउ रसुण छेचा। बास एतिकी हे गले हमर आंबुल पानी रेडी हे जाए। केही केही पियाज आउ हमर टमाटो एमे सब मिक्स करी चकुटंदी कि हमर आंबुल पानी एतिकी बास। एबे आसंतु आमे आउ गोटे प्रकार पखाळ बनेइबा, जोटा कि गरम भात को सांगे पखाळी किना, जहाको आमे सज पखाळ बा चाई पखाळ कहू। एटा 7 थर धुआ हबो। 7 थर धोईकिना लेंबू चिपुड़ीकी पखाळ कले जो पेट गोलमाल थिला बेले एई भलिया पखाळटी खाइले आम पेट ठंडा रहे आउ पेट सुस्थ मध्य रहे। जेजे बो आमको एम सब करिकी दउथिले। लेंबू अभावरु लेंबू पत्र आमे आज पकई देइछु सज पखाळ रे। टिके लुण, टिके काकुड़ी कटा, बहुत बास्ना आसे। काकुड़ी एमती भात रे गोळेकी खाइले ना। तापरे आसंतु बनेइबा बासी पखाळ, जोटा पियोर ओडिया माने प्रतिदिन खाई थांती। सखाळर जलखियार कहिले आमर बासी पखाळ। छोट पियाज आउ खंडे काकुड़ी, टिके धनिया पत्र, लुण पकईदेला, किछि आवश्यक नाही। हेगला आमर 4 प्रकारर पखाळ कंसा रेडी। आसंतु ता सहित कौन टिके लगेई खाइबा तो निश्चिंत करिबा। खाली लगेई न खाइले तो भल लागिबने ना। ता पई मु आजी कलरा आलू को प्रथम एठी धोई नउची, ताकू आमे सिझेई दबा। बासी पखाळ सहित कलरा आलू सिझा चकटाटा ना बहुत बढ़िया लगे। जे माने खाउथिबे सेमान तार टेस्ट जेमिते हेले जानिथिबे। एटा को आमे 2-3टा हुइसेल देकिना सिझेई दबा। तापरे चकुटी दबा। पिता शरीर पई निहाती आवश्यक। आसंतु संपूर्ण वीडियो को देखंतु। देखिला परे निश्चिंत लाइक करंतु। आमर खाइबा जेहेतु आमे एते कष्ट रे बनौचंती, निश्चिंत आपण मानकु भल लागिबो बोली आशा। आम घरे सबुदिने समस्ते पखाळ खाई थांती। सखाळू केवल बापा टिके जलखिया खाआंती, नले बाकी समस्ते पखाळ खाआंती, छुआठू बड़ पर्यंत। आमर प्रतिदिन ही कहिले चले पखाळ दिवस। एठी सिझा आलू कलरा रे टिके लुण, कंचा लंका, जेतिकी राग छुआ हो बड़ हो खाइबे सेतिकी, टिके रसुण छेचा आउ टिके कटा पियाज, सोरिष तेल तो निहाती दरकार। ए जो चकटा चकटी ना कंचा सोरिष तेल बहुत भल लगे। आ कहीं कहीं भल मध्य पाआंतिनी कंचा सोरिष तेल, किंतु चकटा चकटी रे भल लगे। पकेकी खाआंतु, शरीर पाई मध्य सुस्थकर। ताकू एमती चकटा चकटी करदबा। एई आइटमटी
ପ୍ରାୟତଃ ବାସି ପଖାଳରେ ଭଲ ଲାଗେ। ସଜ ପଖାଳ ଗରମ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେଲି। କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଏମିତି ଭାଜିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଢ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଜା ଗୁଣ୍ଡଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ଯାହା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ଆମେ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆମ୍ବ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ପକାଇକିନା ବାଟିଦେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଭାଜିବା। ତା ପାଇଁ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ପଖାଳ କଂସା ରେଡ଼ି ହେବ, ତା ସହିତ ବଡ଼ି ଚୁରା ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ବନେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ବଡ଼ି ପକାଇଦେବା। ଘର ତିଆରି ବା ହାତ ତିଆରି ବଡ଼ି ହେଲେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଚଳେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବା, ନଚେତ୍ ବଡ଼ି ସବୁ ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ବଡ଼ି ସହିତ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବା ବା ଛେଚାରେ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା କଦଳୀ ଆଳୁର ଭଜା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କଦଳୀ ଆଳୁର ଭଜା। ପଖାଳ ସହିତ ଖାସ୍ କରି ଦହି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳରେ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଗଲେ ପଖାଳ କଂସାଟେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ। ଘର ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଠେ ଖାଇକିନା ଆରାମସେ ପଳାନ୍ତି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିନା ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବା। ସିଝିଗଲା ପରେ କଦଳୀ ଭଜାଟି କରିଦେବା। ଏଠି ସିଝା ହେଇଗଲା। ସିଝା ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟି ପଛରେ ପକାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଭଜା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ବାସ୍ନାଟା ତା ସହିତ ଭୁଲିଗଲା। ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀକୁ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଉପରେ ପକାଇଥିଲି, ସେ ଭାଜିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପକାଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରତି ଭଜାରେ ନିହାତି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟି ପଡ଼େ। ଏଠି ଟିକେ ତେଲରେ ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିଦେଲି। ସେଥିରେ ଆମର ଏ ଶାଗ ସବୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି। ପୋଇ, ଖଡ଼ା, ଲେଉଟିଆ, କାଣି ଲେଉଟିଆ ଏସବୁ ମିଶାମିଶି ଶାଗରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତୋଳି ଆଣିକିନା ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକିନା। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ପକାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଲୁଣ ଆଉ ରସୁଣ ପକାଇକି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଶାଗ ବା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ, ଶାଗ ପଖାଳ ତ ମୁଖ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରିଦେବା। ଏଠି ଭଜା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ଶାଗଟାକୁ ଏମିତି ଖେଳାଖେଳି କରି ଟିକେ ମଝି ଫାଙ୍କା କରିଦେବା, ତା ପାଣି ସବୁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପକାଇବା, କିଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରାୟତଃ ଭାତ ସହିତ କହନ୍ତି ଭାତ ଲଗେଇ ଖାଇବା। ମୁଠେ ଶାଗରେ ମୁଠେ ଭାତ ପକାଇକିନା, ମାନେ ବାସି ପଖାଳ ଚିପୁଡ଼ିକିନା ପକାଇକି ଭାଜିଲେ ନା ତାର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପୁରୁଣା କାଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଏସବୁ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବନା ହୁଏ। ଆମ ଘରେ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକା ଶାଗ ଭଜା ହିଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାତ ମୁଠେ ପକାଇକିନା ବାରମିଶା ଶାଗରେ ଭଜା ହେଇଛି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଖେଳାଖେଳି କରିଦେବା। ଖେଳାଖେଳି କରିଦେଲେ ଭଜାଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା। ଏଠି ଆମେ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ବର୍ଷା ପବନରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆମ୍ବ, ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଜା, ଜିରା ଭଜା, ରସୁଣ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକିନା ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ଏଠି ନାନୀ ଆମର ଶିଳରେ କହିଲେ ଦେ ଶିଳରେ ବାଟିଦେବି। ସେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟେନା, ଶିଳରେ ବାଟିଦେଲେ ଚଟଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଆମ୍ବ ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ବନେଇକିରି ଖାଇପାରିବ। ଏମିତି ବାଟିଦେଲେ ଶିଳରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ଆମ ଚଟଣି ରେଡ଼ି କରିଦେବା।
रेडी हो गला आमर आजिर पखाळ कंसा। 4 प्रकारर पखाळ, बासी पखाळ, सज जाई पखाळ, दही छुंक पखाळ आउ आंब नसी भंगा होइतिबा पखाळ। आहुरी मध्य बहुत प्रकारर पखाळ अछि। मल्ली फूल पखाळ अछि, रसुण पखाळ मध्य अछि। रसुण सुखिला लंका बहुत लोक पखाळ कंसारे चकुटिकिना खाइबाकू पसंद करथांती। आलू चकटा, कलरा आलू चकटा, आंब आमर कंचा आंब और आंब चटनी। एटा हला आंबुलर पाग, कदली आलू भजा, ए सबू साइड रे एमती साइज रे रखिक आमे बाहर बारंडा सब छुआ बसी। साग भजा एठी रखीदेली। समस्ते कहले आम गोल होकिना बसिकिना खाइबू। एठी गोटे पाग चकटा है, कंचा टमाटो, कंचा लंका, सोरिष तेल टिके आउ काकुड़ी सब पकईकिना पियाज चकुटा होटा बहुत बढ़िया लगे पखाल सहित। आज तो 4 प्रकार पखाल सहित एते सब आइटम हो गला। निश्चिंत आशा करे आपण मानकु भल लगियो। भल लगी निश्चिंत लाइक कमेंट शेयर करेंगे। नुआ देखुले आम चैनल को सब्सक्राइब करने। पुणी देखा आउ किछि नुआ वीडियो रे नुआ रेसिपी सहित नुआ कथावार्ता। से पर्यंत जे आपण माने आमको अपेक्षा करिथांतु। आमे माने चेष्टा करिबु आपण मानन पई आउ किछि एमिति हमर घरुआ घरोई रोसई सहित किछि कथावार्ता हेबा पई। पुणी देखा हबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत रहिली नमस्कार। भलरे थांतु। आजिर दिनटकू समस्ते निश्चिंत भाबरे सेलिब्रेट करंतु आम दिवस पखाळ दिवस।